Romans chapter 15 and verse 13. Ni atong milabay nga semana ato ang sugdan ining pinaka bag-o nato nga lesson in our Sunday school, which is putting our hope in God. So from where we ended last week, ato karong padayunon ato ang pagtuon, Romans 15 and verse 13. Ato ang basahon. We encourage those that are with us online to please do join us again in reading Romans 15 and verse 13. Ready? Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. So ato ang sayran diha nga ang Ginoo nga ato ang gisimba is a God of hope. And being a God of hope, He is the source of all hope. Unya, makasiguro ka nga ang kanang paglaom nga nagagakan kaniya, tinud-anay yun na, og hingpit yun na siya nga paglaom. You know, sa ato ang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, we can put our hope and we can rely and perhaps hope on people. At times, we put our hope on things, on material possessions, on our riches and wealth. Now, samtang maayo ang dagan siguro sa imong patigayon, makalaom gyud ka. Samtang maayo ang dagan sa imong kinabuhi, makalaom gyud ka anang mga butanga. But one thing you must know and we must know is, we are not in control. Anaa gayoy mga panahon nga ang mga butang nga imong gisaligan, you come to realize that it is not worthy of putting our hope at all. Kay adunay limitasyon, adunay kinutuban. It is best nga ang ato ang paglaom o ang ato ang pagabutangan sa atong paglaom way lain kung dili ang atong Ginoo, no? As we love to sing, my hope is built in nothing less but Jesus Christ and righteousness. So mao kana nga ang ato ang paglaom angay nato nga ibutang o i-focus nato diha sa atong Ginoo. Nya ingon diha ang maong verse, the God of hope fill you with what? All joy and peace. Muna siya ang nakanindot sa paglaom nga atong gibutang sa atong Ginoo. Kay it is not dependent on your circumstances. You know, kung ang imong kinabuhi karon hapsay ayahay dagaya, kanunay gyud ka nga malaumon nga hayag imong kaugmaon. Pero how can you have that hope for a bright future kung ang imong kinabuhi naas kalisod? Makahimo lang ka ana nga paglaom, bisan pa man og ang imong kinabuhi naas kalisod, kung ang imuhang paglaom anaa sa Ginoo. Kay ang kana nga paglaom is not dependent on our circumstances. It is not dependent, nor can it be affected by our situation. You may be in a most adverse situation in life. Apan kung naa ka ana nga paglaom sa Ginoo, unsay imong madawat? Ingon diha, feel you. Interesting kay nang feel, bitaw kay kanang feel, dili lang kanya tagaan, kung dili iya kang bubuan, punon kaniya kay feel man. Dili ba nga kanang meter-meter ba, parsyal-parsyal, gamay lang ha, kay di pa man kay nadako yung problema, gamay lang nga paglaom akong ihatag. No. Ang ihatag sa Ginoo nimo nga paglaom, iyabo, ihuwad diha nimo, inubanan sa all joy, not just some joy, not just partly joy, but all joy. Now the God of hope fill you with all joy and what?
peace. And that is the kind of peace that passeth all understanding. That is the kind of peace that guard your heart. And again, like that joy and that hope, it can never be touched by the situation you are having. It can never be affected by the situation you are having. Bisan pa man og naa kas kasakit, bisan pa man og naa kas kalisod, bisan pa man og naa kas kawadon, naagya pong kay paglaom, naagya pong kay kalipay, og naagya pong kay ingon diha kalinaw. Wow, isn't it wonderful? Kay kung ang atoa bitaw nga mga paglaom tua sa lain tao sa mga butang niini nga kalibutan, once nga masikin ng mga tawhana o kanang butanga nga imong gisiligan, you ended up what? Hopeless. Daghan mga tao nga gibutang nila ang pagtuog pagsalig nga mo 20 ng kilos bugas, tan-awa ron. I mean, just to cite an example that we all can relate. Kuha na to. But, ato, bahalag pilay precious bugas, the Lord will provide. Amen. Di ba tinuod? Because, ang imuhang paglaom naagyod sa husto. Wa nimo gibutang sa lain, wa nimo gibutang sa tao, wa nimo gibutang sa mga saad, wa nimo gibutang sa mga politiko, wa nimo gibutang sa gobyerno. If there be any good and benefit that we can avail from the government, praise God, well and good, pero ayaw ibutang ang imong paglaom diha. Kay inig ka panahon nga mawa na diha ang imuhang gipanglauman, wa na gyud kay paglaom. Apan ang atong Ginoo is eternal, non-impeachable. And to be frank, karon murag hulgaon naman tanan, Supreme Court, impeach. O kinsay dili mo uyon sila, impeach. Wa, kanindot kayo kung ang imong paglaom na sa Ginoo. No term limit. Eternal. Everlasting. Look on. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye might abound. Abound in what? Abunda ka sa paglaom. Ug mo ni siya kanunay ang kana, I don't know about you and where you are now in your life. Apan mo ni siya ako karon nga kanabang ma-experiensyahan nga namang nagay kalinaw pa og nagay kalipay nga moatubang whatever awaits you. I've spoken to my family, I've spoken to each one of them in private and I'm going to start my treatment this Tuesday. Whatever awaits me, the Lord will take care of you. I already have spoken to them. Because I have that hope. At tong miaging Biyernes, I was talking to our brother Oliver. Insan indot na kayo dito sa care, ko kanong saka ko makaadto sa care o balik. All because of this treatment that I will be having. Di ako siya gingnan nga, actually brother, makaadto man ko og dili, it doesn't matter. Ako sa ginan, mas nabati na ko nga duol ko sa Ginoo. Nakita-kita na ko ang dagway ni Oliver. Because I'm sure nga he wanted to encourage me. Kay ato man sa gipa-arrange god ni Brother JP diha ang mga tanom ba nga ingon siya haron dili na kay nakalinlain bitaw nagkulor atong mga kaang diha insya nga ibto na tunis kaang pastor iditso na tunis yuta. So bisag basig wa pa mo kakita inigawas ninyo di kanang nakikili diha iyang gipananom na gyud ditso sa yuta. Now dili ni siya pag-promote ni Brother JP ha. Pero kamaong gyud siya bahin anang tanom. Kamo na lang niya istorya na. So giinan ko ni Brother Oliver nga
mo ni ang gihimo dito scare, Pastor, nindot na dito na arrange na. Ikaw mo ba? And so I just thought like, kano sa ako makabalik kay, mo lagi after this treatment, I would be isolated from people in the entire duration, and the entire duration would stretch towards like 6 months. 6 months. So, pag-ingon ni Brother Oliver na ko nga, whether og makaadto ko dili, brother, sige lang. Now, it's not that gloomy, it's not that pessimistic, but tungod kaya nga akong paglaom is og unsay katuyuan sa Ginoo. Ang akong paglaom is no more about being healed or fully recovered. Ang akong paglaom is og asa og unsay katuyuan sa Ginoo kanako. Either iya akong ayuhon or magpadayon ko nga naa aning balatian or iya akong tawagon sa ako ang kapahulayan. Regardless, I'm comforted. I'm settled. Unya mo na siya ang kanang gipasabot ni Paul diha. Now the God of hope fill you with joy and peace in believing that ye might abound in hope. Unya kana nga hope lagi regardless og unsa imong sitwasyon. Nakas kayahay sa kalisod. Na bitay mga anong masapian. Nga bisang asang nasura na lang magpatambal, magpaayo, unya di gyapon kaakuan sa kaayuhan. So way kalinaw, way kalipay, dagang kwarta. Nga naman, kay ang ilahang paglaom na misplace. Wala mabutang sa tinud-anay nga tinubdan sa paglaom. And that is what I also have shared with my family. Kung kabubuton sa Ginoo nga maayo ko, siya mo'y mo provide sa ako ang panginahanglanon. So I just look at it plainly as how the scripture would kind of teach us and show us. And how is it? Because ako or amo, together with my family, gibutang na mo among paglaom, not in my healing, not in my recovery, but in the Lord. Although sometimes si Mrs. Mingon, ayo inton, kaya di pa ko andam. Andamon kas Ginoo. How can we complain? We cannot even bargain with the Lord. If the Lord would allow na makapadayon ka, makapadayon ka. And we just have to take it as it is. Abound in hope. Unya, ang nakanindot diya kay ingon ang katapusan, through the power of the Holy Ghost. In other words, it is all the working of God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The work of the triune God. Ug tungod niya na, we have all the reason to hope in God. Ingon di atong notes, why Christians can trust God? Our society is plagued with broken promises. They can be found in many areas, in family, in school, in the workplace. They are present in the government, often in campaign pledges of one or more aspiring candidates. Making a promise but never following through has become an epidemic. As a result, many has developed a sense of skepticism. Tungod kay kumun na kaay naron nga makadungog tag mga saad nga way katumanan, ang mga tao mingon na lang nga asa ko tuo. That is skepticism. When people become skeptic, mo nang ilang attitude nga bisan pag tinuod ang imong gisulti, dili na gid sila mo tuo. Kay nga naman, na-immune naman sila kay ingon naman kanunay ang ilahang madungog. Kita bitaw kadungog man tanang paminaw lang, nya salig lang ayaw laom. Yes, that is the kind of society today. People have become skeptic.
You can say all that you want to say, you can post whatever you want, pero people will just take it superficially, skin deep. Amo ba? Okay, hindi mo na. Kaya nga naman, because nigahe ng ilahang kasing-kasing sa tanan nga mga saad nga ilahang na dungog. Nayuban, inubanan pas paghilak, nayuban, inubanan pas pagluhod-luhod. Daghan. And so what happens? Yes, money. As a result, many has developed a healthy sense of skepticism. We are all familiar with the saying that if something sounds too good to be true, it probably is. And when promises are made to us, we're told not to get our hopes up because we will likely be disappointed. Paminaw lang, Brad. Og madasig kag, ma-inspire ka, well and good. Pero ayaw, lagyog, laom. What's the point nga maminaw ta, unya dilita mo? Laom. But the Bible, look at your notes. The Bible, on the other hand, invites us to get our hopes up. Mo gina kanunay. The more you commit yourself in reading God's Word, the more you be built up diha sa imuhang paglaom ngadto kaniya. Of course, Scripture is very specific as to what true hope includes. Hoping for instant riches is probably imprudent. It is unwise. But hoping in the promises of God, both for this life and the next, is nothing less than the essence of faith. Unlike the broken and empty promises of so many people all around us, God's Word never fails. Last week, I brought to your attention that verse from the book of Titus, nining kabuntagon. Let's look at this verse from 1 Kings. 1 Kings chapter 8. And look with me at verse 56. First Kings chapter 8, looking at verse 56. Ingon diha, Blessed be the Lord that had given rest unto his people, according to all that he promised. There had not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses his servant. The Lord our God be with us, as he was with our fathers. Let him not leave us nor forsake us, that he may incline our hearts unto him, to walk in all his ways, and to keep his commandments, and his statutes, and his judgments, which he commanded our fathers. Now, notice that part there. According to all that he promised, there had not failed one word of all his good promise. Unya, asa man ta musalig sa tao. You know, bisan pa man og ang tao bitaw sincere gyud siyang gisaad. Sayri mga kaigsunan og sabta ang kamatuoran, bisan pa man, no? Og sincero ang tao sa iyang saad, tungod kay tao lamang siya, dili gyud niya matuman ang tanan nga iyahang gisaad. But how do we know that we can trust God completely? What guarantees do we have that God will never disappoint? Ingon diha, the Bible gives us many reasons to take solace in God and His Word. Over and over again, commands, Scripture commands and compels us to trust God, both for the present and the future. The assurances that comprise our Christian hope are not too good to be true. And they are infinitely, look at that, underline that in your notes, they are infinitely better than any earthly guarantee.
They are infinitely better than earthly guarantee. Kaninyo nga medyo taod-taod na sa kalibutan, I'm sure makainomdom mo nga dihay sikat kay nga bangko sa una. Unya ang ilaha bitaw kanang advertisement, subok na matibay, subok na matatag. But you know what? Wa na nang bangko haron. Unya, tungod sa ilang slogan nga subok na matibay, subok na matatag, doghan kay mga gani kato sila mo ti kinaunahan anang Kidi-Kidi Savings Club. Nga bata gi-encourage nga mo deposito. Kay ingon lagi subok na matibay. Kay ato mga panahon na in the 80s, uso man kay itong bankran, kanabang mga sira lagkalit ang bangko niya. Bisag unsa kadako ang imuhang gideposito, ulian lang kag 250K. Paita, no? Unya, nayo sa kabangko yun nga ningon nga subok na matibay, subok na matatag. Pero all that you have now is siguro history. Apan kung ang imong pagsalig sa Ginoo di gyud ka pakyason. Di gyud ka pakyason sa Ginoo. There are certainties on which we can build both our lives and our eternities. They can be trusted because they come from a God who can be trusted. And so, in this study, mga kaigsunan, God willing, we will consider 5 reasons Christians can confidently hope in God. Unya, in the course of this study, mga kaigsunan, it is my prayer nga atog yung katunon ba? Unya, atog yung i-apply nga dili na tang musalig. Now, kanang moingon ta nga dili na tang musalig, wa nang pagpasabot nga magduha-duhaon na ta sa tanang taong atong gikasturya. Nga maduha-duhaon na ta sa kanang mga ahensya sa gobyerno, no. Kung dili nga mabutang nato sa hustog asa nato angay ibutang ang pagtuog pagsalig dili sa mga butang nining kalibutan kung dili ultimately ngadto gyud sa atong Ginoo. Nga kini nga mga serbisyo publiko o kuan ato ni siyang isipon nga instrumento means no nga diin gipaambit sa Ginoo kanato ang iyaha nga grasya, ang iyaha nga kaayo. Mao kana nga dili nato ibutang ang atoa nga kanang pagtuog, pagsalig ug paglaom ini kung dili ngadto gyud sa tinubdan sa tanan nga paglaom ug panalangin. And so atoa nga paningwaon nga sa kada Domingo, maluoy ang Ginoo nga makasayo gid ta sa pag-ari sa simbahan, able to join the Sunday school. Kay there are many things that we can learn and would also bring much blessing to our lives, especially that this subject is all about putting our hope in God. Magampo ta. Lord, salamat sa imuhang padayon nga pagtudlo kanamo sa kamatuoran. Salamat sa comfort, salamat sa pagtuog, pagsalig, salamat sa paglaom nga imuhang nga gihatag kanamo ug nga imo kami nga gigiyahan kung kang kinsa namo angay ibutang ang among pagtuog, pagsalig ug paglaom. And we continue, O Lord, to give honor and glory unto you, for it is your doing, it is your working upon our lives. Andama kami ni ining tungura diha karon sa among pagsimba kanimo. Sanctify our hearts and our minds, O Lord, nga ang among pagsimba would indeed bring glory and honor unto you. In Jesus' name we pray. Amen.